familias hoy. 오늘은 처음 오신 분이 새 성도님들이 참 많습니다. Hay muchas nuevas familias 우리 새 성도님을 소개하기를 원합니다. 방문자이십니다. y los quiero presentar. Son visitantes. 아드리아나 부르고스. Adriana Burgos. 잠깐 일어나 주시기 ¿Puede ponerse de 바랍니다. pie un momento? 올가. Olga. 올가 어디 계십니까? 잠깐 일어나 También puede 주세요. ponerse de pie. 주딧. Judith. 잠깐 계속 서 계십시오. Puede mantenerse de pie un Ever momento para que los hermanos Quintana. reconozcan. 에벨 Ever 킨타나. Quintana. 그다음에 마드리세 엠마누엘. 마드리세 엠마누엘. 네. 오케이. 루벤. 아멘. 엘비라. 아멘. 여러분 축복합니다. Hermanos, los bendecimos. 하나님께서 여러분을 사랑하시고 Dios ama mucho a ustedes. 우리가 함께 예배드리면 너무 감사합니다. Estoy muy agradecida porque juntos podemos adorar a 저는 Dios. 한국 사람이에요. Yo soy coreana. 여기 한국 사람이 담임 목사인 거 알고 오셨습니까? No sé si ya sabían que la pastora principal de esta iglesia es coreana. ¿Sí? ¿Ya sabían? 그래서 더 감사해요. Por eso estoy más agradecida. 통역을 끼고 설교하는 걸 알고 오셨습니까? ¿Sí sabían que estamos predicando con una traductora al lado? 더 감사해요. Estoy más agradecida. 그래서 Por eso 한 사람 한 사람은 하나님이 다 persona- 보내주신 거예요. yo creo en Dios, que Dios los ha enviado. 여러분을 너무 사랑합니다. Y los amo mucho a ustedes. 제가 기도하겠습니다. Quiero orar por ustedes. 하나님 아버지, Dios Padre, 언어도 못하고 이 멕시칸으로 살아가는 게 힘든 이 종에게 a esta sierva que no sabe hablar en español, 이렇게 사랑하는 하나님의 아들, 딸들을 보내주셔서 감사해요. has enviado a tus hijos amados. 이들에게 에스파뇰로 말씀을 선포할 더 많은 좋은 멕시칸 목자들이 있을진데 Habrá mejores pastores que pueden predicar en español, 부족한 종에게 pero a tu sierva 보내주셔서 los enviaste. 내가 이곳에 있어야 할 이유를 알려주시니 Y 감사합니다. gracias por hacerme conocer la razón de por qué tengo que estar 아버지, aquí. 이들 때문에 Padre, 이곳에 있습니다. Estoy aquí por ellos. 하나님 말씀에 이곳에 있으라 하시니 이곳에 있습니다. Por tu palabra que dice, quédate aquí, yo estoy aquí, 오늘 Señor. 위로자로 보내주신 이 모든 아들, 딸들을 축복하여 주시고 Bendice a todos los hijos que tú 이들의 삶 enviaste 가운데 como consolador y en sus 역사해 vidas, 주시옵소서. obra en sus vidas, 더욱 Señor. 축복해 주시옵소서. Bendícelos más. 하나님 감사합니다. Te damos 이 모든 gracias. 말씀 Todo esto 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다. oramos en agradecimiento en el nombre de Jesucristo. 아멘. 축복합니다. Amén. Bendecimos. 사랑합니다. Los amo. Puede tomarse su asiento. 예배 시작 전에 울리기 시작하십니다. Dios me hace llorar antes de empezar la 오늘 막 predicación. 울컥했어요. Hoy también tenía ganas de 이들은 다 llorar. 알고 왔어. 나의 부족함이 있는 걸 다 알고 왔어. Porque ellos vinieron a pesar de que saben mi debilidad. 그래서 더 여러분이 소중합니다. Por eso los aprecio más. 우리 성도님 다 소중해요. Todos los hermanos que están aquí los aprecio 얼마나 mucho. 답답하겠습니까? Y yo sé que sienten mucho coraje. 그렇죠. Así es. 제가 해줄 수 있는 것은 안아주는 Por lo, 것밖에 없을 텐데 porque lo único que puedo hacer es abrazarlos. 그래도 여러분 견뎌주시고 함께해 주심이 진심으로 Pero 감사드려요. muchas gracias por aguantar y quedar con 여러분 nosotros. 사랑합니다. Los amo mucho. 사랑해요. Los amo mucho. 아멘. 아멘. 우리 광고가 좀 많습니다. Hay muchos anuncios hoy. 2023년 예수랑 교회를 한 해 동안 이끌어갈 부서의 지원자들을 신청받습니다. Estamos recibiendo servidores de cada ministerio. 여러분, 이제 내년에는 저 성전으로 이전할 거예요. El próximo año vamos a entregar el culto allá en esa iglesia. 이제 형체가 보이기 시작하지 않았습니까? Podemos ver la que está quedando la forma de la 그곳에 iglesia. 청년들이 몰려올 거라고 Y 믿습니다. creemos en fe que van a juntar multitud de jóvenes. 오늘 예배 드린 것처럼 우리 꼬마 7살, 8살 아이들이 펄펄 뛸 거예요. Así como hoy adoramos, los niños 7, 8 años van a estar aquí enfrente Amén. danzando junto con 그래요. nosotros. 새 성전은요 앞에 Y la iglesia enfrente 공간이 엄청 넓어요. hay un enorme espacio. 우리 모든 멕시칸 성도들이 다 와서 뛸 수 있도록 Y es un espacio suficiente para que los hermanos mexicanos vengan y salten.
어린아이들 보내줄 거야. Dios va a enviar 근데 niños, 이제는 그들을 이제 양육해야 돼요. pero hay que enseñarlos, educarlos. 중고등부 교사가 필요해요. Ocupamos maestros para 아멘. secundaria. 지원자들이 필요해요. Ocupamos a aquellos servidores. 더 많은 주방팀들이 필요해요. Ocupamos más equipo de 예배 cocina. 팀들이 필요해요. Ocupamos más de 저 servicio. 새성전으로 이전하면 Cuando nos mudemos a esa 우리 nueva 멕시코 iglesia, 예배 전체 실황으로 유튜브에 우리 유튜브를 개설할 거예요. y vamos a abrir un canal de YouTube para la predicación y 그렇죠? para el servicio. 우리 라파엘이 막 뛰는 거 다 그대로 나갈 거예요. Todo lo que danza, salta, Rafa, aquí arriba, todo se va a transmitir. 치는 것도 Lo que 함께 se va a tocar 예배하는 el 거예요. teclado y vamos a orar juntos. 아멘. Amén. ¿Por qué? 우리는 에스파뇰로 다 중남미에 예배 드릴 수 있어요. Porque en español podemos alabar juntos en Latinoamérica. Amén. Amén. 페루에 있는 사람도 예배를 볼 수 있어요. Los que están en Perú también van a ver la 볼리비아 있는 사람도 transmisión. 함께 예배에 참석할 수 있어요. Y Bolivia también pueden acompañarnos en ese 그래서 더 servicio. 많은 찬양 사역자들이 Por 필요해요. eso ocupamos más ministerio de 주방도 alabanza, 필요하고. también de cocina. 일꾼들이 필요합니다. Ocupamos 그래서 servidores. 여러분 가운데 일꾼을 세워 나가야 한다는 Por eso 것입니다. hay que levantar servidores en 그래서 ustedes. 예배 끝나고 Por 나가지 eso, 마시고 después de culto, no se vayan 다 신청하세요. y registren y 아멘. anótense. 우리 용지도 다 준비돼 있고 Hemos preparado todas las hojas para recibir 여러분의 이 사역에 지원을 받습니다. y estamos recibiendo. 준비하시겠습니까? ¿Lo quieren preparar? 준비하시겠습니까? ¿Lo van a hacerlo? 아멘. Amén. 저도 준비하겠습니다. Yo también quiero anotarme. 아멘. 아멘. 그리고 우리 장학금을 지금 신청받습니다. Estamos recibiendo becas para Daniel. 이 다음 주까지 장학금 신청서를 보여주시기 바랍니다. Estamos los requisitos, favor de entregarlos. 아멘. Amén. 여러분 그 가운데 기도하며 선정해서 Vamos a elegir 학업을 en 지속할 수 oración 있도록 도움을 드리고 싶습니다. para elegir los becarios. 아멘. 그런데 Amén. 조건이 있죠. Pero sabemos que 최근 6개월 동안 existen los requisitos. 교회를 한 번도 안 빠진 사람이에요. Primero, los que no hayan faltado a la iglesia durante 6 meses. 조나단 빠졌습니까? 안 빠졌습니까? Jonathan, ¿has faltado en la iglesia? 신청하세요. Pues anótate y 아멘. regístrate. 축복합니다. Ah, bendiciones. 다음 광고 보겠습니다. 우리 15일 다음 주에는 성찬 주일입니다. Próxima semana tendremos la Santa Cena. 거룩한 마음을 준비해 주시기 Vamos a 바랍니다. preparar nuestro corazón 다음 de 광고 santidad. 보겠습니다. Siguiente. 아멘. 21일은 선거를 합니다. El sábado 21 tendremos brigada. 2023년 첫 선교예요. Es la primera brigada de 여러분 2023. 선교를 가면요. Yo cuando voy a las brigadas, 우리가 더 은혜 받아요. nosotros siento que nosotros recibimos más la 우리의 gracia. 믿음이 커져요. Y nuestra fe empieza a aumentar 그리고 más. 선교지에서 Y en ese lugar 섬기러 간 de 사람에게 brigada, a las personas que sirven, 하나님께서 말씀하실 거예요. Dios les va a hablar. 내 딸아, Va a decir, hija mía, 고마워. muchas gracias. 내 아들아, Hijo mío, 섬겨줘서 고마워. gracias por 이 servir. 영혼들에게 A estas almas, 음식을 나눠줘서 gracias por compartir 너무 comida. 고마워. Yo te lo agradezco. 내가 너에게 Yo 갚을 빚이 있다. tengo que recompensarte. 네가 그렇게 헌신하고 Todo lo que tú esfuerzas. 우리 두 분도 불법 체류자 También 미리국자 ustedes 그곳에서 dos, 음식을 나눠주지 en 않았습니까? donde estaban los migrantes, juntos ayudamos y servimos. 하나님께서 내가 Dios 기억하고 있어. dice, yo los recuerdo. 선교는 그런 거예요. Así son las 나는 brigadas. 아무것도 아닌데 Tú sientes que tú no eres nada 그냥 내가 있는 거 그냥 나눴을 뿐인데 y solo compartiste las cosas que estaban ahí, 그 모습을 보시고 pero Dios mira eso 내가 y dice, yo 하고 있어. lo recuerdo 내가 너에게 갚아줄게. y yo te voy a recompensar. 그에게 한 것을 내가 그대로 Así como 갚아줄게. tú hiciste a ellos, yo también voy a hacer a 그래서 ti. Por eso, 2023년은요 2023, 우리가 nosotros 하나님에게 빚을 지게 하는 거예요. hay que hacer que Dios nos 하나님이 recompense. 우리를 바라볼 때 Cuando Dios te mire, 후안 마누엘 Juan Manuel, 내가 너에게 갚을 빚이 yo 있어. tengo que recompensarte. 아멘. 하나님을 빚쟁이로 만들어 버리자고요. Para que 할렐루야. Dios nos dé mucha recompensa. 아멘. Amén. 2023년부터 Desde 2023 계속 전진해 나갑니다. vamos a ir 복음을 yendo 전할 adelante 것입니다. con evangelio, 선교할 것입니다. con las 그래서 brigadas. 우리 모두가 하나님을 빚쟁이로 만들어 Por eso 봅시다. todos nosotros hay que hacer para que Dios nos Amén. recompense. Amén. 아멘. 그래서 21일 토요일 날 El 21 que cae en sábado, 하나님을 빚쟁이로 만들 분들은 동참해 주시기 los que 바랍니다. quieren que Dios se recompense, vamos a reunirnos 장소나 aquí. 준비할 것들 Todos los lugares, el lugar donde vamos WhatsApp을 a 통해서 reunir 공지하도록 y 하겠습니다. lo que tenemos que 가장 llevar, 준비할 것은요 vamos a compartir en el WhatsApp. Pero lo 사랑이에요. más importante que tienes que preparar Amén. es el amor.
섬김의 마음이에요. es corazón de servir. 일주일 동안 계속 마음을 준비합시다. Durante una semana prepara tu corazón. 지금부터는 더 열악한 곳으로 들어가길 원해요. Queremos ir lugares aún más pobres, 정말 가난한 지역으로 가길 lugares 원해요. 오지로 necesitados, 들어가길 원합니다. lugares donde nadie conoce. 더 많이 기도합시다. Hay que orar más. Amén. Amén. 오늘 말씀은요. Y hoy la predicación, 하나님이 말씀하실 때 cuando Dios nos habla, 가장 많이 사용하시고 기뻐하시는 방법. la manera que Él usa más y más se complace. 우리 이 말씀을 우리 모두가 나누길 원해요. Queremos compartir esta palabra junto con 근데 이 ustedes. 말씀을 나누기 전에 Pero antes de compartir esta palabra, 하나님이 말씀하실 수 있다고 믿으십니까? ¿tú crees que Dios puede hablar en tu vida? 로시 자매님, Hermana Rosy, 하나님의 음성을 들은 적이 있습니까? ¿has escuchado la voz de Dios? 여러분 어떻습니까? 하나님 말씀하실 수 있다고 믿으세요? ¿Tú crees de verdad que Dios puede 누군가에게 hablar en tu 하나님이 vida? 말씀하실 수 있어요라고 얘기했을 때 Cuando yo le digo a alguien, 무슨 하나님 말씀하실 수 있어요? Dios 나는 te 안 puede hablar, 믿어요. esa persona puede decir, yo no creo en eso, Dios 내 no puede 눈앞에 hablar. 나타나기 전에는 Antes de que aparezca 나는 en 못 mis 믿겠어요. ojos, yo no lo voy a creer. 우리 마음에 그런 강팍감이 있다는 Y 거예요. quizá nuestro corazón también siente lo 하나님이 mismo. 우리와 말씀하기 위해서 Para que Dios pueda hablar en nuestra 얼마나 vida, 말씀하기를 원하셨는지 Dios con tantas ganas que quería hablar en nuestra vida, 우리 안에 성령으로 들어와 계세요. habitó el Espíritu Santo en nosotros. Amén. 그래서 우리 안에서 말씀하시는 거예요. Por eso habla dentro de nosotros. 성교를 가서 누군가의 Cuando tú vas a la brigada 머리를 잘라주고 있는 그에게 y a aquel que está cortando el cabello, 고맙다. Dios le dice a esa persona 이 안에서 막 gracias 기쁨이 올라오는 y 거예요. siente felicidad en su corazón. 그곳에서 막 빗자루질로 청소하고 있는 그 아들에게 A ese hijo que está con la escoba limpiando en la brigada 막 그 손으로 막 쓰레기를 줍고 있는 그 y con esas 딸에게 manos está recogiendo la basura, 지저분하지 않니? Dios dice a ese hijo, 괜찮니? ¿no sientes que es sucio? ¿Estás bien? 아니 괜찮아요 아버지. Y ese hijo va a responder, 행복해요. sí, Dios, estoy feliz. 눈에 보이지는 않지만 Aunque ese hijo no lo ve con sus ojos 귀로 들릴 수는 y 없지만 ni siquiera puede escuchar con sus 내 oídos, 안에서 하나님께서 pero dentro de mí Dios 말씀하시고 habla 말씀하시고 y habla 또 말씀하시고 y habla de nuevo 말씀하기를 y 원하신다는 quiere 거예요. hablar a ti. 아멘. 아멘. 그래서 하나님께서는요 다양한 방법을 통해서 Por eso Dios a través de muchas maneras 우리에게 말을 걸고 계세요. nos está 그 hablando. 음성을 놓치지 않기를 Y 원합니다. no quiero que pierdas esa voz de Dios. 하나님께서 여러분에게 말씀하시는 것을 믿으십니까? ¿Tú crees de verdad que Dios está hablando en tu vida? 아멘. 저는 Amén. 믿습니다. Yo lo creo. 우리 말씀에 하나님께서 말씀하시는 것을 기록해 놓은 것이 있는지 한번 살펴보기를 Vamos 원합니다. a ver a través de la Biblia si 진짜 하나님 Dios ha 말씀하실까? hablado a una persona, si realmente Dios habla a alguien. 욥기 33장 14절 17절에 그 말씀이 기록돼 Y esa 있어요. palabra está registrada en Job 33, 14 y 17. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. 아멘. 우리 욥기 아멘. 33장 14절에 이렇게 말씀하고 계세요. En Job 33, 14 habla así. 하나님은 말씀하시고 Dios habla 말씀하시고 y habla 또 말씀하시고 y vuelve a hablar. siempre 말씀하시고 Siempre habla. siempre 영원히 siempre, eternamente. 계속 말씀하셔요. Él habla siempre. 이 세상에서도 말씀하세요. Habla en este mundo. 오늘 아침에 하나님의 음성을 들었습니까? Hoy en la mañana escuchaste la voz de Dios. 여러분 우리가 육성의 귀로 듣는다고 생각하고 있으니까 고정관념이 있으니까 그걸 못 느끼는 거예요. Pero como tú tienes ese pensamiento que Dios puede hablar directamente en tus oídos, no 하나님은 puedes 스스로를 escuchar. Dios a Él mismo 말씀하시는 하나님이라고 소개하고 dice que es 있어요. un Dios que habla. 누구에게? ¿A quién? 아끼엔 누구? ¿A quién le dijo? 우리에게. A nosotros. 아멘. 그러나 누군가는 듣고요, 누군가는 못 듣는 거예요. Pero hay alguien que no escucha y alguien que sí 우리 escucha. 여기 멕시칸 예수사랑 교회에 있는 멕시칸 성도님들도요. A todos 보면 los mexicanos de la iglesia Amor de 음성을 듣는 Jesús, 사람이 있어요. hay personas que escuchan. 우리 지난 우리 송구 영신 예배 때 이레네 권사님이 얘기하지 않았습니까? Así 간증하지 como dijo 않았습니까? en último día de culto del 하나님하고 año, 얘기했어요. la hermana Irene 천사들을 봤어요. dijo, ella vio los 내가 ángeles que 코로나 ella 걸렸을 때 escuchó. 죽어갈 때 Cuando ella tenía coronavirus, 천사가 와서 나에게 얘기를 vino 걸었어요. un ángel y le preguntó, temas, 두려워하지 y le 마라. dijo, no temas.
Yo No estoy tengas contigo. miedo. 내가 너와 함께 하고 있어. porque yo estoy contigo. 이레네 권사님 음성을 들어요. Irene Conza escucha la voz de Dios. 누군가는 듣는다는 거예요. Alguien lo puede escuchar, 근데 누군가는 pero 난 alguien 못 들어. dice, 하나님은요 no 말씀하고 계세요. escucho, pero Dios 그래서 sigue hablando en sus vidas. 2023년 모든 멕시칸 성도들이요. Por eso todos los mexicanos en 하나님이 2023 말씀하시는 거를 듣고 quiero, 느끼고 quiero que escuchen la voz de Dios y lo más sientan. importante 더 중요한 것은 Y lo más importante 분별하라 es que disciernan. 라고 말씀하신다는 Dios 거예요. habla así. 그래서 하나님께서는 말씀하시고 Por eso Dios habla, 말씀하시고 habla y habla 그래서 y habla. 저는 하나님을 향해서 Yo por eso le digo a Dios, 수다장이 하나님 Dios es bien platicador. siempre Siempre está hablando. 우리가 열려 있다면 Si tú estás abierto hacia Dios 분별한다면 y lo disciernes, 막 엄청난 많은 말씀을 하십니다. Dios puede hablarte muchas 만물을 cosas 통해서도 a 말씀하세요. través de la naturaleza. 그래서 로마서 1장 20절에 Por eso Romanos también nos 태초에 cuenta 하나님께서 que en 만물에게 el principio, 하나님의 신성과 능력 살아계심을 심어놓았으니 너희가 핑계하지 못한다. por eso nos habla a través de la naturaleza también. 아멘. 아멘. 구석구석 다 숨겨놓은 거예요. En cada esquina de este mundo Dios escondió para que nos 별에도 pueda hablar. 숨겨놨어요. También en las 해도 estrellas, 숨겨놨어요. en el sol también. 이 모든 공간 안에 En todo el espacio que tú estás viviendo 하나님의 영이 계신 거예요. está el Espíritu de Dios. 아멘. Amén. 눈에 보이진 않지만 Tú no lo ves con tus ojos, 이곳에 성령이 pero 충만합니다. aquí está lleno el Espíritu de Dios. 하나님이 계시지 않은 곳이 No 없다라고 돼 hay 있어요. ningún lugar donde Dios no está. 다윗이 고백했어요. David declara, 하나님이 안 계신 곳에 이렇게 숨어갖고 yo intenté esconderme donde Dios no estaba 죄를 한번 접으려고 그랬더니 y intenté pecar, 하나님을 숨을 공간이 pero no hay 없구나. ningún lugar que me pueda esconder de 주의 Dios. 영을 피해서 숨을 데가 No hay 없다. ningún lugar donde pueda esconder del Espíritu de ¿Por Dios. qué? ¿Por qué? 온 우주를 하나님의 Porque 영으로 todo 덮고 el 있으니까. universo está cubierto con el Espíritu de Dios. 그래서 우리가 영적으로 확 열잖아요. Por eso si tú te abres espiritualmente, 영이신 성령님께서 entonces el Espíritu Santo, que el 말씀하기 Espíritu de 시작해요. Dios va a empezar a hablar en 외부에서 tu vida. 말씀하시다가 Puede hablar externamente. 가장 먼저 말씀하시는 말씀이 뭐였는 줄 ¿Saben cuál es 아십니까? la primera palabra que Dios habla? 외부에서. Externamente. 주 예수를 믿으라. Que te digan, cree en Cristo. 막 말씀하시는 거예요. Dios habla. 못 들으니까 Como tú no escuchas 내 internamente, 아들아 쿡 찌르면서 dice, hijo mío, 저 딸에게 가서 좀 말 좀 해. dice, hijo mío, ve con esa hija 기도를 y 하는 háblale. 거예요. 기도를 해서 하나님이 당신 사랑한대요. Y luego ese hijo le dice a la hija, Dios 전하는 te 거예요. ama, y le comparte la voz 근데 de Dios. 누군가는 Pero alguien 듣기 싫어. dice, yo no lo quiero escuchar. 근데 누군가는 Pero alguien 눈물을 확 쏟으면서 empieza a llorar. 하나님의 말씀으로 듣는 Dios 거예요. y lo escucha y lo toma como voz de Dios. 그래서 첫 번째 우리에게 말씀하시는 시작은 외부에서 말씀하시는 El comienzo de la voz de Dios es externamente. Una palabra 내가 너를 위해서 죽었어. diciendo yo morí por ti. 주 예수를 믿으라. Así que cree en Cristo Jesús. 그리하면 구원을 Si es 받으리라. así, recibirás la salvación. 모든 환경을 통해서 A través de todo este ambiente, 하나님 살아계시고 Dios muestra que Él 예수 está 그리스도를 vivo. 믿을 때 구원을 받는 걸 막 말씀을 Y 뿌려놨어요. empieza a decir las palabras, si tú crees en Cristo serás salvo. 이해되십니까? ¿Entiendes esto? 근데 누군가는 그 말씀을 딱 Y 들으면 alguien puede agarrar esa voz externa 말씀의 능력이 내 안으로 들어오는 y 거예요. ese poder de la palabra entra en su vida. 성령이 내주하시는 Y 거예요. el Espíritu Santo habita en la vida. Aleluya. Ah, aleluya. 그 예수 그리스도가 우리를 위해 죽으셨고 구세주라는 그 말씀을 듣고 믿는다면 Si tú crees en la palabra que Cristo murió por nosotros y Él es nuestro Salvador, 성령님이 내 안에 el 들어오셔요. Espíritu Santo entra y habita en tu vida. 외부의 영으로 존재하신 하나님이 El Espíritu que está todo cubierto en este 내 mundo, 안에 들어오셔요. ahora entra internamente dentro de ti. 그리고 여기서 말씀하기 Y 시작해요. ahora empieza a hablar desde adentro. 오늘 아침에도 저에게 Hoy en la mañana, 성령님이 감동을 el 주신 거예요. Espíritu Santo me dio la impresión. 내 종아 Dijo, hija mía, mi sierva, 아프지 마라. no tengas dolor. 힘들지? Estás cansada, ¿verdad? 내가 능력 줄게? Pero yo te daré 그건 poder. 내 생각이 아니에요. Esto no es mi pensamiento. 우리의 혼의 생각은 잘 먹고 잘 사는 거예요. Nuestro pensamiento de la carne es comer bien y vivir bien. 하나님의 생각은요? Pero el pensamiento de Dios 많은 영혼들을 살리는 생각이에요. es solo pensamiento de salvar todas las almas. 모든 것에 유익하게 하는 생각. Pensamientos que son para el bien. 아멘. 그래서 내 안에 우리 안에 계신 성령님이 이제 디렉토로 얘기하는 거예요. Ahora el Espíritu Santo que está dentro de ti empieza a hablar directamente en tu vida. 아멘. 외부에서 말씀하시고, 그렇죠? 잘 못 들었던 음성을 이제 내 안에서
다이렉트로 얘기한다. Ahora, esa voz externa que tú escuchaste, ya no lo escuchas y empiezas a ¿믿으십니까? escuchar dentro de ti. ¿Lo crees esto? ¿Tú Amén. crees en esto? 그 다음부터는요. Y después de eso, 엄청나게 많은 방법으로 말씀하기 시작해요. Dios empieza a hablar de muchas 주로 외부에서 maneras. 말씀하실 때는요. Cuando habla externamente, 사람을 통해서 얘기했어요. habla a través de 예수님 personas, 믿으세요. diciendo, cree en Cristo. 우리가 하나님의 도구가 돼서 하나님의 말씀을 전했어요. Y hemos sido herramienta de Dios y hemos compartido la voz de 근데 Dios. 내 안에 이제 오시면 Pero si Él, Dios habita en 성령이 nosotros, 임하시면 si el Espíritu Santo habita en nosotros, 영적 세상이 확 열려요. entonces abre el mundo espiritual 성령을 통해서 보고 y empiezas a ver a través del Espíritu 성령을 통해서 듣고 y empiezas a escuchar a través del Espíritu 성령을 통해서 말하고 y empiezas a hablar a través del Espíritu 영적인 것이 열린다는 y 거예요. se abren las cosas espirituales. 누구를 통해서? ¿A través de quién? 하나님을 A 통해서. través de Dios, 성령님을 a 통해서. través del Espíritu 아멘. Santo. 그때부터 하나님이요. Y desde ahí Dios 너무 기뻐하시는 거예요. se complace tanto por ¿Por qué? nosotros. ¿Por qué? 하나님의 소원이 이루어졌어요. Porque el deseo de Dios ha cumplido. 하나님의 소원은요. El deseo de Dios, Yo quiero hablar contigo. 나는 너와 얘기하고 yo 싶어. quiero platicar 우리 contigo. 얘기 좀 하자. Vamos a platicar. 그거예요. Es eso. 그래서 나는 말씀하시고 Por 말씀하시고 eso 하나님 Dios dice, 말씀하시고 말씀하시고 yo soy un Dios que habla, habla y habla. 내 사랑하는 자녀들이 관심이 없다. Pero mis hijos no le interesan. 어떻게 할까? Y Dios dice, ¿qué hago? 내가 들어가야지. Yo tengo que habitar en 아멘. ellos. 내가 함께해야지. Tengo que estar con ellos. 내가 먹고 마시고 Tengo 동행해야겠다. que acompañar en su vida. 그래서 eso, 예수님을 믿도록 막 이끌어 가시는 거예요. Dios te guía para que tú creas en 그리고 Cristo. 나서 이제 Y después de 성령이 eso, 내 안에 들어오신다면 si el Espíritu Santo habita en tu vida, 우리 15절 16절 말씀처럼 así como dice en versículo 영안을 15, 확 16, 열어요. Él abre el mundo, tus ojos espirituales. 꿈을 통해서 말씀하시고 Te habla a través de 환상을 sueño, 통해서 말씀하시고. te habla a través de visiones. 비몽사매 사몽 이게 졸고 있을 때 말씀하시고 Cuando estás durmiendo también te habla. 막 예배를 드리고 뛰고 있는데 Cuando tú estás 말씀하시고 saltando y danzando también te 성교를 할 때 habla. 말씀하시고. Cuando tú sirves te habla. 부엌에서 설거지를 하고 있는데도 Cuando 말씀하시는 tú 거예요. estás lavando trastes en la cocina, Dios te habla. 걸어가다도 말씀하시고 Tú estás 운전을 caminando y 하다도 Dios te habla. Tú 말씀하시고 estás manejando y Dios te habla. 동행하는 거예요. Él acompaña en tu vida. 엄청난 큰 계시적인 말씀을 할 수도 있지만 Obviamente puede ser palabras grandes en tu vida, 일상에 pero en tu vida diaria, 하나님 마음을 전하는 거예요. Dios dice de su corazón. 이해되십니까? ¿Entiendes esto? 일상에 하나님의 사랑을 우리에게 전해주는 거예요. En la vida diaria tú puedes sentir el amor de 저는요. Dios. Yo, 하나님께서 괜찮니? cuando Dios me dice, ¿estás bien? 고마워. Gracias. 그럼 그 음성을 딱 들으면 Si yo escucho 뭐 esa voz de 대단하게 막 Dios, 천지가 개벽돼서 막 하늘이 갈라지고 그런 음성을 듣는 게 아니에요. no es una voz que tú piensas que se abren los cielos y cae la palabra 내 안에 del 계신 cielo. 성령님이 Pero sino el Espíritu Santo que está en ti 미안하다. te dice, lo siento. 내 아들아 네가 외롭구나. Hija, hijo mío, sientes soledad. 힘들구나. Se siente solo. 견뎌줘서 고맙다. Gracias por aguantar. 이런 마음이 딱 드는 거예요. Y yo empiezo a sentir este corazón. 여러분 이 하나님과의 동행의 삶을 살기를 원합니다. Hermano, yo quiero que ustedes vivan esta vida junto con Dios. 행복해요. Porque es tan 사람의 feliz. 일만 마디 막 만마디의 말보다 Más que las palabras de los humanos, 10,000 palabras que dicen ellos, 내 안에 계신 성령님께서 내 안에서 나를 위로하고 나를 주장하시면서 툭 던지는 한마디가 엄청난 파장이 있다는 거예요. yo prefiero la voz del Espíritu Santo, una palabra de voz del Espíritu Santo. 아멘. 그런데 Pero- 하나님의 음성 듣기는 Pero para escuchar la voz de Dios, 훈련해야 된다는 거예요. hay que entrenar, Amén. ser entrenados. 훈련해야 돼요. Hay que entrenar. 어떻게? ¿Cómo? 아, 다양한 방법으로 말씀하실 수 있구나. Pensar, Dios puede hablar en diferentes 고정관념을 maneras. 버리라는 거예요. Dejar el pensamiento que tenías antes. 신령한 사람만 얘기를 들을 수 No 있어. es que Dios solamente habla a los santos, a las 어떻게 personas en 생각하십니까? santidad. ¿Cómo piensas esto? 맞을 수도 있고 안 맞을 수도 있어요. Puede ser cierto o no. 나에게도 말씀하실 수 있다는 걸 믿으라는 거예요. Tienes que creer que Dios también puede 사모하라는 hablar en 것입니다. tu vida y anhelar. 그리고 다양한 방법으로 나에게 다가오실 수 있다. Y que también puede acercar en diferentes 지금 maneras en nuestra 어쩌면 vida. 이 설교를 통해서 여러분에게 하나님의 마음을 전할 수 있을지 Quizá a través de 모르겠습니다. esta predicación Dios te quiere decir estas palabras. 하나님 말씀하셔요. Dios te habla. 말씀하셔요. Dios te quiere hablar. 우리에게 손을 내밀기 원하셔요. Dios está dando la mano hacia 이 nosotros. 설교를 통해서 하나님의 마음이 여러분에게 전달될 수 있다는 거예요. A través de esta predicación Dios quiere decir
bendecir el corazón hacia ustedes. 찬양을 하다가 갑자기 눈물이 울컥하고 Cuando tú estás alabando, adorando, 감동이 salen 되어서 풍부를 할 수 lágrimas 있어요. y puedes llorar en llanto por tanta impresión que tú 우리 sentiste. 사랑하는 멕시칸 성도들이 찬양할 때 팔팔 뛰지 않습니까? Los hermanos mexicanos cuando adoramos estamos 막 saltando y 찬양하다가 danzando 무릎을 꿇고 막 울지 y 않습니까? después se postran en rodillas 왜 우세요? llorando. ¿Por qué lloras? 하나님의 사랑하는 마음이 전해졌기 때문에 Porque tú sientes el amor de Dios. 육성으로 듣지는 못하지만 Aunque tú no lo escuchas 내 눈으로 볼 수는 y 없지만 quizá no lo puedas ver 내 마음 directamente, 가운데 pero en tu corazón 기쁨을 주면서 Dios te da felicidad. 행복한 마음을 보여주시고 Dios te da corazón de gozo 하나님이 말씀하시는 y 거예요. Dios empieza a hablar en tu vida 그러면서 삶 가운데 반응하기 y 시작하는 tú 거예요. empiezas a reaccionar en tu 하나님이 vida 살아계시는가는 걸 믿고 y empiezas a creer que Dios 이제 vive 귀를 여는 거예요. y ahora abres tus 그 oídos 모든 것이 다 하나님의 음성으로 y ahora 다가올 수 te 있어요. das cuenta que todas estas cosas Amén. existe la voz de Dios. 그러나 más importante, 더 중요한 Pero 것은 lo más importante, 이 음성이 하나님으로부터 온 것이냐 tienes que saber si esta voz viene de 사탄으로부터 Dios 온 것이냐, o viene de Satanás 내 생각이냐. o es tu pensamiento. 분별의 훈련을 해야 된다는 Hay que 거예요. trabajar para discernir 아멘. las voces. 분별하기 위해서는 Y para discernir las voces, 중요한 것이 lo más 하나님은 importante 어떤 분인 줄 알아야 된다는 es darte 거예요. cuenta quién es Dios. 여러분 어제 꿈 꾸셨습니까? Hermanos, ayer tuvieron un sueño. 스테파니 꿈 꿨어요? Estefania, ¿has tenido un sueño? 그래서 스테파니 자매님 같은 경우는 꿈을 Por 통해서 ejemplo, 얘기를 많이 하세요. a través de la Stephanie, 누군가는- Dios habla mucho a través de sueños. 환상을 봐요. Y pueden ver visiones también. 그렇죠? 우리 어린아이들이 환상을 7살, 6살짜리가 환상을 보고 예수님을 본다는 얘기를 많이 합니다. Y muchos niños de la iglesia dicen que ven visiones y que ven 하나님께서는 sueñan. 너무나 많은 방법으로 얘기하시는 거예요. Dios habla muchas maneras. 고난을 통해서도 Te 얘기해요. puede hablar a través de aflicciones, 환경을 통해서도 얘기해요. a través de tu ambiente, 다른 사람을 통해서 전하면서 얘기해요. a través de voces de otras personas. 무수히 많은 하나님의 말씀하시는 방법이 Hay 있을진데 muchas voces de Dios, es importante. pero lo más más importante, 더 중요한 것은 y lo más importante sobre todo, 분별. es discernir. 아멘. Amén. 분별. Discernimiento. 그것이 어디로부터 왔느냐? ¿Desde dónde viene esta voz? 나로부터 온 생각인데 그게 하나님의 음성이라고 따라가면 문제가 생길 수 있고 Puede ser problema si ese era pensamiento mío, pero pensaste que era voz de Dios. 사탄이 준 건데 Si fue voz de 하나님 Satanás, 나한테 말씀하셨어. pero tú dices, no, Dios me 답답한 habló. 거예요. Entonces ya se acabó de 우리 ahí. 멕시칸 성도들 가운데요. En los hermanos 저에게 가끔 mexicanos, 찾아와서요. a veces se acercan conmigo 하나님이 저한테 이렇게 말씀했다고. y dicen, Dios me habló 그래서 이제 así. 쫙 분별을 해요. Entonces empiezo a discernir. 아닌데. No, parece que no. 근데 막 확신을 가지고 Pero 목사님 ellos dicen con tanta seguridad, dicen, pastora, 진짜예요. es verdad. Pero digo, no, 막 불편한 거예요. me siento incómoda. 막 이게 아닌데. Digo, esto no 왜 es. 이러지? Pero ¿por qué dice así? 분별하셔요. Y digo, disciérnalo bien. 아니에요. Pero el hermano 분명히 dice, no, Dios me dijo. 정말 여러분 주변에도 그런 사람이 있는 거예요. Hermanos, también existen 어떻습니까? las personas alrededor de ustedes. 하나님의 음성을 듣고 싶고 그렇죠. 순종하고 따라가고 싶은 마음은 있지만 Obviamente todos tenemos el corazón de querer escuchar la voz de 문제는 Dios. Pero el problema 하나님만 말씀하시는 것이 es que 아니라는 no 거. solamente Dios es quien habla. 악한 영, Existe el 영이에요. espíritu 영. maligno, 그렇죠? Satanás. 하나님도 영이시고 Dios también es 악한 espíritu. 영도 영이에요. Satanás también es espíritu. 보여. No lo vemos. 근데 이 안에 하나님이 계시지만 Obviamente 세상에 aquí 나가면 está el espíritu de Dios, pero si tú vas afuera, 얼마나 많은 악한 영이 있습니까? existe espíritus malignos. 그렇죠? Así es. 나는 그래서 무섭습니다. Por eso yo tengo 막 miedo 지키는 거죠. y 근데 그 trato de 악한 영이 cuidarme. 보이지 않아요. Y el espíritu maligno no lo vemos, 살짝 다가와서 pero se acerca tranquilamente 싹 얘기할 수 있어요. y te puede decir 생각이 들어올 수 y 있어요. puede meterte pensamientos 하나님이 말씀하시대 하면서 y diciendo Dios habla. 그렇죠? Así es. Yo soy Dios. 나는 하나님이다. 우리 Diciendo, 사탄아스가 yo soy Dios, Satanás 사탄이 puede 막 decir 얘기하는 así. 거예요. 그럼 Y 나 tú 하나님의 dices, 음성을 들었어. wow, yo escuché la voz de 그러면 그 Dios. 음성을 분별하는 제가 불편해 죽겠는 거예요. 이거 사탄이 준 건데. Pero yo siempre pienso, los hermanos tienen que discernir bien. 영적인 것은 영적인 것들을 분별해요. Tenemos que discernirlo 그래서 espiritualmente. 하나님이 이렇게 주신 음성들은요. Por eso la voz de Dios 라파스. es paz. 편안해요. Sientes cómodo. 행복해요.
y sientes 그 feliz. 들은 음성을 생각할 때마다 Y cada vez que piensas en esa voz que 너무 좋은 escuchaste, 거예요. te sientes tan emocionado. 비록 힘들고 어려운 순종을 요구하시는 음성일지라도 Y aunque sea una petición 소망이 difícil o un deseo de Dios, tú 기쁨이 tienes 있는 거예요. esperanza y tienes felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué? 하나님은 살리는 영이니까. Porque Dios es un espíritu que salva a 근데 las personas. 사타나스는 Pero Satanás 죽이는 영이에요. es un espíritu que mata. 막 얘기하는 거예요. Y te dice, 그러면 그 음성을 듣고 y si tú escuchaste una voz, 가장 먼저 그 음성을 들은 사람이 죽어가기 시작한다. y esa voz 힘든 hace 거예요. matar a las personas y te 근데 cansas. 우리는 영적 nosotros- 레벨이 안 되니까 Como estamos creciendo apenas, incrementando nuestro nivel 사탄이 와서 espiritual, 얘기하는 것도 못 듣고 a veces no escuchamos lo que 하나님도 dice 못 Satanás, 듣고. ni a Dios. 어느 날 사탄이 와서 탁 똑딱거렸는데 Y un día Satanás vino en tu vida y empezó a 마치 hablarte como como, 하와 como Eva, 선악과를 먹어봐. diciendo, come de ese fruto. 내가 너무 리얼하게 흉내내도 웃지 마십시오. No serían aunque lo hago muy real. 저 선악과 봐봐. Dice, mira de ese fruto. 만사나 muy dulce. 엄청 맛있어. 그래서 Dice, se ve tan rico ese 사탄이 얘기를 하는 fruto. 거예요. Satanás puede decirte así. 근데 하와는 그것이 사탄의 음성인지 모르는 거예요. Pero Eva no sabía 보이지 que era 않기 voz de 때문에. Satanás, porque no podía ver. 그렇죠? 보였다면 Si se hubiera mostrado, 확 밟았을 거예요. hubiera pisado 근데 ese 보이지 serpiente, 않게 pero como no se dio cuenta, 하와의 생각처럼 얘기하는 거예요. empezó a hablar como pensamiento de 하와야 Eva. 저거 봐봐. Decía, Eva, mira 듣는 ese 거죠. árbol, 선악과 봐봐. mira ese 야, árbol. 먹음직스러워 보이지 ¿No se 않냐? ve tan delicioso? 탐스럽 보이지 않냐? ¿No se ve tan rico? 근데 생각이 드는 거예요. 훅. Y Eva empezó a 하나님 pensar, 먹지 말랬는데 Dios me dijo que no 이거는 comiera. 사탄이 딱 이렇게 사람의 형체처럼 다가와서 얘기한 게 아니라 No fue algo que Satanás se acercó como forma de nosotros, 생각을 통해서 옆에 쏙딱거리는 sino 거죠. a través de 우리 pensamiento 모두 다 empezó a hablar. 그 위험성에 노출돼 있다. Todos nosotros estamos exponiendo ante estos 먹어봐. pensamientos. Dice, come 근데 esto. 우리 안에 생각이 올라오는 거예요. Pero nosotros 하나님이 pensamos, 먹지 말라고 그랬는데 Dios me dijo que no lo comiera. 괜찮아. Pero Satanás 네가 puede 저걸 decir, está 먹는다면 bien, porque si tú comes de ese fruto, 하나님처럼 될 거야. serás como Dios. 이 안에 내 욕망이 팍 올라오는 거야. Empieza a salir avaricia en tu corazón. 정말 Y dice, ¿de verdad? 내 베르다. ¿De verdad? 와우. 그래서 내 안에서 확 Y 올라오면서 sale este pensamiento en ti 손을 쭉 뻗은 거야. y tú extiendes, Eva extendió la mano para agarrar el fruto 먹으면서 y empezó a comer. 하나님과 멀어지기 시작. Empezó a separar con 그러니까 Dios. 사단이 준 생각을 받고 그걸 행동하기 시작하잖아요. Si tú empiezas a ponerte en acción por el pensamiento de Satanás, 분별하지 못해서 porque no pudiste discernir, 하와도 그것이 사탄의 음성이 분별했다면 안 했을 거예요. si Eva hubiera discernido que era voz de Satanás, no lo hubiera hecho. 사탄은 안 보여요. Pero Satanás no lo 그래서 vemos. 생각을 탁 넣을 때 Por eso cuando te mete los 내 pensamientos, 생각처럼 tú consideras como si fueran tus 그것이 너무 pensamientos. 좋은 부에나 이데야. 너무 좋은 생각처럼 탁 느껴진다. Tú lo sientes que eso es una buena idea. 그래서 손을 뻗어버린다는 Y 거예요. Eva 근데 extendió la mano. Pero el 사탄이 problema, 그렇게 하와에게 장악되면 una vez que Satanás empieza a invadir la vida de 쭉 Eva, 끌려가요. se va a ir arrastrando la vida de Eva. 그렇죠? 그럼 하나님 말씀하시고 Entonces 말씀하시고 Dios 말씀하시고 habla y habla 아담아 이리 오너라. y dice, Adán, 하와야, ven, 이리 와. Eva, vente. 못 들어요. Ellos no van a escuchar. ¿Por qué? 내 안에 Porque 더러워졌기 때문에. ya está sucio dentro 내 de 귀는 이미 ellos. 사탄에게 물들어 있기 Porque ahora 때문에. tus oídos están 내 마음이 사탄에게 conquistando a 뺏겨버렸기 Satanás. 때문에. El corazón también está conquistando 내 a 입이 Satanás. 사탄의 말을 했기 때문에. Porque ya dijiste a través de tus labios 사탄의 장악력이 Satanás. 강해져서 내가 쭉쭉 Tú 끌려가니까 estás siendo arrastrado por el voz de 그런 Satanás. 하나님께서 그런 자녀를 놓치지 않기 위해서 계속 말씀하시죠. Dios, para no perder a ese hijo, sigue hablando y hablando. 이것이 보이지 않는 세계에서 일어나는 영적 전쟁이에요. Esto es la guerra espiritual que tú no lo puedes ver 이 con tus 영적 ojos. 전쟁에 승리하기 위해서는 어떻게 Y 될까요? entonces, para poder vencer en esta guerra, ¿qué podemos hacer? 이 전쟁이 무서워서 나 이제는 정말 하나님 말씀하시는 안 듣고 싶어 귀를 딱 막겠습니까? ¿Vas a tapar tus oídos diciendo, tengo miedo de esta guerra, ya no lo puedo, ya no lo quiero hacer? No. No. 하나님의 음성은 살아 있어요. Dios, la palabra de 나를 Dios 살리는 es viva 거예요. y nos hace 내 vivir. 양은 내 음성을 듣고 나를 Dios 따른다. dice, mis ovejas 그래서 escuchan de mi voz y me siguen. 두려워하지 마시고 Por eso, así que no tengas miedo. 이제 분별해야겠다. Ahora hay que discernir. 다양하게 나에게 말씀하실진데 Que puede hablar Dios a través de 환상, muchas maneras, 꿈, sueños, 설교, visiones, predicación. 모든 상황 환경을 동원해서 총동원해서 말씀하실 때 그 가운데 사단의 음성이 있고 내 음성이 있을진데 En todo el ambiente que tú estás aquí, puedes escuchar voz de Satanás también y 나는- el pensamiento tuyo.
나는 이제부터 Pero tú tienes que decir diciendo, yo desde ahora 분별의 훈련을 해야겠다. voy a trabajar para discernir. 아멘. 아멘. 그래서 멕시코 예수사랑교회 모든 멕시칸 성도 2023년 분별의 해라고 선포하시기 바랍니다. Así que los hermanos de la Iglesia Amor de Jesús 2023 declárenlo como 어떻게 año de 분별할까요? discernimiento. ¿Cómo lo vamos a 어떻게 discernir? 분별할까요? ¿Cómo lo vamos a hacer? 영적인 것은 영적인 걸 분별하기 때문에 Las cosas espirituales tenemos que discernir 영적으로 espiritualmente. 민감하고 열려 있으면 그냥 다 알아줘요. Mientras estés más expuesto, más abierto 우리 espiritualmente, te darás cuenta. 멕시칸 성도님이 사탄의 음성 듣고 나는 하나님이 말씀하셨다고 했을 때 꽉 불편해서 영적으로 분별하듯이 Así como me sentí incómoda cuando un hermano dijo que esa era la voz de Dios y en verdad era 그렇죠? voz de Satanás. 그런데 우리는 그 수준이 우리 모두가 안 된다는 Pero 거예요. todos nosotros no hemos alcanzado 그러니 hasta ese nivel. Por eso 기초부터 하자. hay que comenzar desde el principio, 환상도요. desde lo base. Las visiones 사탄이 열어줄 수 있어요. también pueden abrir Satanás. 꿈도 사탄이 줄 수 있어요. Sueños también te pueden dar Satanás. 그렇죠? Así 최초의 es. 인간인 하에게도 막 Así 생각을 como 통해 속삭였는데 a Eva empezó a hablar Satanás. 그래서 다 믿지 마시기 Así 바랍니다. que no creas en todas las cosas que tú 다양한 ves. 하나님이 말씀하시는 여러 방법과 통로가 있을진데 Existen muchas maneras, muchas fuentes como 그 Dios 가운데 habla, pero en medio de eso, 가장 정확하게 말씀하시는 방법이 있어요. la palabra más verdadera y la más directa, 우리는 그걸 la 훈련해야 más 돼. cierta, hay que 그걸 trabajar. 가지고 훈련해야 돼요. Hay que trabajar con 그것을 esta 통해서 voz. 분별해야 돼. Y hay que trabajar a través de esta voz. 그게 뭘까요? ¿Saben cuál es esa manera, esa voz? 라 비빌리아. La Biblia. 아멘. 라 아멘. palabra de Dios. La palabra de 하나님의 Dios. 말씀이 쓰여지는 성경. Es la Biblia. 아멘. 이거 받으셨습니까? ¿Recibiste este 광고 folleto? 광고 들어갑니다. Voy a anunciar otra vez. 이 지금 2023년 우리 성경 통독표예요. Este es el plan de la Biblia 지금 2023. 오늘이 그죠 8일이죠? Estamos en día 8. 또 빼야 돼. 할 수 있어. Tú puedes hacer. 아직 안 읽었어도 이제 Si, aunque no leíste, 땡겨서 읽으면 돼요. puedes leer adelantado. 1월, 2월 지나가면 힘들어요. Si ya se pasa enero, febrero, te vas 그래서 a 이 batallar 성경 más. 통독대로 Así que como este plan de lectura de 하나님의 Biblia, 말씀을 읽는 훈련을 하세요. hay que trabajar, leer la voz de Dios. Amén. Amén. 여러분 우리 송구 영신 예배 때 Hermanos, en el último el culto de 우리 último 성도 año, 가운데 en los hermanos, 5명이 성경 통독에서 엄청난 상품을 받았죠? 5 hermanos de la iglesia terminaron este plan de lectura y han recibido un premio grande. 그 멕시칸들이 제일 좋아하는 거 Y lo que más le gusta a los mexicanos, ¿Qué 뭡니까? ¿qué es? 제일 좋아해요. Lo que más le encanta. 커피 믹스 한 상자. Una caja de café coreano. 아니 한 상자 말고 한 박스. Una 하나. caja 100개짜리. de 100, 와우, 100 저는 깜짝 놀랐어요. sobres. Yo me sorprendí. 멕시칸한테 그 선물을 주니까 Le di esta caja de regalo a los hermanos. 눈이 휙 돌아갔어. Su mirada empezaron a cambiar. 나 열심히 더 읽어야지. Y los hermanos que estaban sentados, yo vi que querían leer 우리 también. 5 식구 내년에 또 받자. Y pensar de que 그렇죠? existen 5 personas en mi familia, angélica vamos a recibir 자매님 todos. 지금 아껴 먹고 있잖아. Está teniendo sus 그렇죠? sobres en 자녀들이 su 자꾸 casa 달라고 그래서 지금 싸우고 있잖아요. y sus hijos pelean por los sobres de café. 이해되십니까? 하나님께서 그렇게 해서라도 Y Dios también te quiere darte este premio 내 자녀들이 분별하기를 para 원해. que mis hijos puedan discernir. 심리적인 방법으로 듣는 것보다 Más que escuchar externamente por sueños, 성경을 sino lee la Biblia 하나님이 도대체 누구신지, y para que tú dudes quién es Dios, 예수님이 누구신지, quién es Jesús, 성령님이 누구신지, quién es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. 하나님 어떨 때 화가 Y 나는지, cuando hace enojar a Dios, 하나님을 슬프게 하는 건 어떤 cuando hace 때인지 entristecer el corazón de Dios. 성경에 다 기록돼 En 있어요. la Biblia está registrado 아멘. todo. 그래서 성경은요 Por eso la Biblia 하나님의 성품을 알 수 있어요. podemos darnos cuenta 하나님에 대해서 cómo es 다 Dios. 있어요. Porque está registrado el 하나님의 carácter de Dios. 능력을 알 수 있어요. Podemos saber el poder de Dios. 아멘. 그 Amén. 말씀이 어디 기록된 줄 ¿Y 아십니까? saben dónde está registrado esa palabra? 디모데후서 3장 En 2 de Timoteo 3, 16 a 한번 17. 읽어봅시다. Vamos a leer todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 아멘. 하나님께서는요 성경을 통해서 말씀하시기를 너무 기뻐하시고 Dios está muy feliz de hablar a través de la Biblia. 성경을 여러분 많이 읽잖아요. Si mientras que lees más la Biblia, 근데 분별의 능력이 생겨요. tienes el poder ¿Por de qué? discernimiento. ¿Por qué? 성경을 읽으면서 정확히 하나님을 알게 되니까. Porque a través de la escritura te das cuenta quién es 그렇죠. Dios.
성경에 En la Biblia 하나님은 유일한 하나님 한 분이다. dice, el único Dios de este mundo es nuestro 성부, Dios. 성자, 성령으로 El Espíritu 직임과 Santo 인격이 Cristo. 나눠졌을 뿐 나는 유일한 하나님 한 분이다. 이렇게. Dios es el único Dios. 그렇죠. 성경을 통해서 그걸 보는 거예요. Tú ves a través de la escritura de la 이해되십니까? Biblia 그리고 태초에 하나님의 천지를 창조하셨다. y que Dios creó el universo. 그걸 읽을 때 Cuando tú lees esto, 이 산도 하나님이 tú 창조하셨네요. dices, estas montañas fueron creadas ¿Dicho? por Dios. Así es. 여기 가장 아름다운 공원이 어디입니까? ¿Dónde es el parque más bonito? 뭐지? 내가 갔는데 맨날 가는데? 분디도라? 분디도라. 분디- 산 높은 산이 뭐죠? Chipinque. 찌핑계. 아, 찌핑계. 난 찌핑계 너무 좋아요. Me encanta 우리 Chipinque. 손님들 오면 항상 찌핑계 데리고 가요. Siempre que hay visitantes de Corea, siempre vamos a 15년 Chipinque. 동안 한 500번은 가가지고. Por 15 años hemos ido 손님 como 올 500 때마다. veces a Chipinque. Cada 그쵸? vez que vengan visitantes. 저는요, Yo- 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 이걸 Que 믿어요. yo veo la palabra que dice, Dios creó todo este universo. 찌핑계 딱 올라가서 Y yo me subo a Chipinque 그 말씀을 믿음으로 받고 y 선포하는 거예요. recibo con fe la palabra de 이 Dios y declaro, 찌핑계도 하나님이 지으셨고 este Chipinque fue creado 저 por Dios. 본디도라 공원에 있는 모든 También 나무들도 하나님이 Todos los 만드셨고 árboles de fundidora fueron creados 그러면 por 그 las 안에서 manos de 하나님의 Dios. 영이 충만해져요. Y a través de esa naturaleza yo me siento Amén. lleno con el Espíritu de 성경을 Dios. 읽었을 때 Cuando tú lees la Biblia 하나님이 창조주라는 걸 알으니까 y te das cuenta y ya sabes que 믿는- Dios es 믿으니까. creador y tú lo crees, 모든 것이 하나님 나라가 되는 거예요. ya te das cuenta que todo esto es reino 근데 de 성경을 Dios. 읽지 않는다면 Pero si tú no lees la 태초에 Biblia, 하나님이 천지를 창조하시고 인간을 창조했던 걸 모를 수 있다는 거예요. quizá no sabes que Dios creó todo este universo. 그래서 신비적인 체험에만 막 Por eso solamente 집중할 수 estás 있다는 거예요. enfocado en las visiones y en los 아멘. sueños. 그래서 성경은요 Por eso la Biblia 너무나 중요한 거예요. es muy importante. 분별의 조건이고 Es un requisito para discernimiento. 읽으면 Mientras más lees la escritura de 하나님의 Dios, 일하심에 대해서 알고 te das cuenta de las obras de Dios 정확히 관역을 맞춰 산을 볼 수 있는 y 거예요. puedes ver directamente a Dios. 읽어야 되겠습니까? 안 읽어야 Así 되겠습니까? que tienes que leer o no. 저기 바깥에 있으니까 Todavía está este plan de lectura allá afuera 하나씩 가져가시고 para que te lleves uno. 이 성경 통독을 다 했을 Y 때 cuando termines este plan de lectura, 우리 송구 영신 예배 en el culto de último año, 2023년 12월 30일 예배는요 el culto de 31 de diciembre de 새 2023, 성전에서 드릴 거예요. lo vamos a tener allá en el nuevo templo. 아멘. 그래서 성경 통독한 사람 최초의 상을 줄 거예요. Y le damos a dar el primer premio a esa persona. 하나님께서 저 새 성전을 주시는 것은 하나님의 선물일진데 Es regalo de Dios que nos da 그 una nueva 성전에 iglesia. 들어갈 자녀들에게 준비시킬 게 있다. Pero dice, hay algo que tengo que preparar por 하나님의 nuestros 말씀을 hijos. 읽게 하라. Es que lean la 아멘. Biblia, la 그래서 palabra de Dios. 2023년 마지막 송구 영신 때문에 송구 영신 때 그들에게 모든 상품을 다 줄 거예요. Y que todas las personas tengan ese premio en 2023. Amén. Amén. 여러분 커피 좋아하시죠? Les encanta el 어찌 café, ¿verdad? 알겠습니까? ¿Quién sabe? 이 기쁜 소식을 듣고 한국에서 컨테이너로 커피 한 상자를 다 Que 보냈지. en Corea escuchen esa noticia y nos manden un trailer de 성경 todo el café. 아멘. 성경 물품으로 커피 믹스 상자로 올 게 어떻게 Que 합니까? quizá vengan millones de 나는 sobres de 믿습니다. café. Yo creo en 아멘. fe. 그래서 모두가 Por 성경을 eso, 읽고 que leamos toda esta 하나님을 Biblia 알아가자고요. y conozcamos más de Dios. 하나님을 안 상태에서 예배 드리는 것과 Es diferente cuando tú adoras 그냥 conociendo de Dios, de 흥에 la 겨워서 Biblia. 예배 드리는 것과는 차원이 Es 다르다는 거예요. diferente también cuando tú adoras solamente porque tú 분명히 quieres. 디모데 후서 3장 16절 이렇게 기록되어 있어요. Porque está muy claramente en 2 de Timoteo. 모든 성경은 Porque toda la escritura, toda la Biblia, 창세기부터 요한계시록 66권은 desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 하나님의 libros, 감동으로 쓰여진 거다. fueron inspiradas por Dios. 하나님이 저자다. Dios es escritor de esta 아멘. Biblia. 그리고 성경에 담겨진 모든 Y 이야기는요 todas las historias que aparecen en la Biblia 소설이 아니에요. no solamente fueron historias inventadas, 누군가 생각을 통해서 만들어진 no 게 아니에요. fueron historias por personas. 히스토리아 데 디오스. Es historia de Dios. 하나님의 이야기인 거예요. Es la 예수님의 historia de 이야기인 Dios. 거예요. Historia de Dios, Jesús. 성령님이 오셔서 그 이야기를 풀어주시는 Y el 거예요. Espíritu Santo habita en nosotros para enseñarnos esta 라 historia. 비빌라 데 디오스. Por la Biblia. 아멘. 아멘. 성경을 통해서 A 알려주는 거예요. través de la Biblia nos 그래서 enseña. 성경을 통해서 말씀하시는 것을 가장 기뻐하시고 Y de estar tan feliz cuando tú lees la Biblia y nos enseña. 그렇죠.
이 사탄이 역사할 수가 없어요. Y Satanás no puede ¿왜? trabajar cuando tú lees la Biblia. ¿Por qué? 하나님 말씀은 살아 있어요. Porque la palabra de Dios está 그래서 viva. 여러분 집에서 말씀을 Y así 계속 que 읽잖아요. si tú en tu casa estás leyendo la Biblia 믿음으로 선포하고 y declaras con fe, 사탄이 여러분 가정에 이렇게 들어가려고 y 하다가도 aunque Satanás trate de entrar en tu hogar, 아이고 무서라. dice, ay, tengo miedo. 너무 무서워. Tengo miedo en esa casa. 하나님의 말씀은 능력이에요. Porque la palabra de Dios tiene poder. 아멘. 우리에게 육성으로 말씀하시는 것처럼 Así como Dios nos habla a nosotros, 이미 완성된 성경을 읽고 그걸 믿음으로 받는다면 si tú lees la Biblia y lo recibes por 악한 fe, 영이 일곱 길을 도망가 Satanás 버리는 va a 거예요. huir en 7 caminos. 여러분 가정에 들어올 수 없어요. No puede entrar en tu hogar, en tu 아멘. familia. 이 교회 들어올 수 No 없어요. puede entrar a esta iglesia. 여러분 몸 안에 들어올 수 No 없어요. puede entrar en tu 하나님 cuerpo. 말씀은 살아 있고 Porque la palabra de Dios está viva 하나님 말씀이 전신갑주가 된다는 y nos 것입니다. cubre en nosotros su palabra. 아멘. 그래서 Amén. 하나님은요 성경을 통해서 말씀하시는 걸 제일 first, 제일 프리메로, 제일 Por 기뻐하시는 eso lo primero que más complace el corazón de Dios es que 성경을 leamos la 많이 Biblia. 읽으면 Mientras más lees, 분별도 되고. puede discernir. 그러니까 우리에게 야 성경 읽어. Por eso nos dice, lee la Biblia, lee la Biblia. 걱정입니다. 커피 믹스 줄게. Y dice, te daré más sobre ese café. 하나님께서 여러분 정말 기뻐하도록 Parece para que estén 막 más 이끌어 가시고 felices. 계시는 거예요. Dios nos está guiando. 그래서 성경 읽는 거를 시기 질투하시면서 쫙 같이 Así 읽기를 que mejor 원합니다. ten celos y envidia para que tú también te pongas a leer la 지금 어린 Biblia. 아이부터 읽고 있어요. Desde los niños chiquitos están leyendo. 막 이게 성경 봉독표에다가 En este plan, de 읽은 걸 este 기록하고 folleto, 있어요. están registrando que están leyendo 여러분도 la 그렇게 Biblia. 하시겠습니까? Así que ustedes también lo van a hacer. 아멘. Amén. 성경을 반드시 읽어야 될 몇 가지 이유에 대해서 말씀을 통해 보기를 원합니다. Quiero compartir de por qué tenemos que leer la Biblia. 읽겠습니다. Vamos a leer. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 아멘. 성경을 읽고 묵상해야 될 이유는요. Razones por las que se debe meditar y leer la Biblia 수천 가지, 수억 가지가 있어요. son millones, millones. 그 얘기를 하려면 Y si para que te cuente todas estas, 여러분 집에 못 가요. ustedes no van a poder 내일도 regresar a 못 가. casa, ni mañana 한 van a 달 poder 동안 여기 있어야 regresar. 돼. Tienen que estar aquí un mes para 그래서 escuchar las razones. 중요한 몇 개만 Pero solo voy 얘기할게요. a compartir de ciertas cosas. 성경을 읽어야 되는 반드시 묵상해야 되는 이유는요. Razones por las que tienes que meditar y leer la Biblia 로마서 10장 17절에 기록돼 있어요. nos dice Romanos 10, 아멘. 17. 믿음은 Porque la fe 들음에서 나고 es por el oír 들음은 그리스도의 y el 말씀으로 oír 말미암는다. por la palabra de Dios. 그 성경을 듣고 Si tú lees 읽고, y ves la 말하고, Biblia y lo hablas, 그럼 나도 모르게 entonces 믿음이 aunque no te des 들어가요. cuenta, entra la fe en tu 확고해진다는 vida 거예요. y te aseguras. 이해되십니까? ¿Entiendes esto? 그래서 여러분 Por eso, 막 hermanos, 눈이 안 보이고 성경을 볼 때마다 힘들죠? y si tú no puedes ver bien y no puedes leer la Biblia, 이래는 권사님 괜찮습니까? ¿cómo lee Irene Gonza la Biblia? 응? 읽는 거 보여요 잘? ¿Sí pueden ver las letras de la Biblia? 우리 로베르토 Roberto, 집사님 어떠세요? ¿sí pueden ver bien las letras de 예, la 볼수 Biblia? 있죠? 만약에 내 눈이 시려서 도저히 Pero 볼 수 si en 없다면 caso de que tú no puedes ver 들어라. por la vista, Dios Amén. dice, escúchalo. 멕시코에 그런 앱 없습니까? ¿No hay una aplicación de México de eso? 그렇죠? 있죠? Sí existe, ¿no? 그래서 운전하다가도 Tú estás manejando, 베네시스 카피톨로 1 그래서 저기 하고 들으라는 거예요. escúchalo 창세기 así. 1장. Génesis 계속 1. 들어. Escúchalo. 아니 들으면서는 안 되니까요. Porque tu fe crece cuando 시간이 escuchas. 있으면 보고 Cuando tienes tiempo, léelo. 읽고 Lo lees y lo 그러면 hablas. 내 눈으로 Y así 보고 tú lo ves. 그렇죠. 성경 읽는 앱을 통해서 내 귀로 듣고 Por la aplicación de leer Biblia, 성경을 tú 소리 escuchas 내어서 읽으면서 내 입으로 y 말하면 tú lo hablas con tus bocas leyendo la Biblia. 내 눈과 Nuestros ojos, 내 귀와 nuestros oídos 내 입이 y nuestros labios 예노 데 에스프리 산토 성령으로 está 충만해져요. lleno del Espíritu Aleluya. Santo. Aleluya. 그러면 그냥 분별이 되기 시작하는 Y te 거예요. puedes discernir desde ese momento. 그래서 성경을 반드시 읽어야 하는 믿음이 생기고 Razones por las que tienes que leer la Biblia es por 영적으로 tu fe 성장한다는 거예요. y madurar nuestro espíritu.
또한 히브리서 4장 12절에 뭐라고 돼 ¿Y qué 있습니까? nos dice en Hebreos? 하나님의 말씀은 Porque la palabra de Dios 살아있고 es viva 운동력이 y 있어서 eficaz. 우리 말씀 보여주세요. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 La palabra de Dios es viva y eficaz. 좌우의 검, Y 칼, la espada de dos filos 부엌함 말고요. no es cuchillo de la cocina, 그렇죠? 우리 과도 말고 no es cuchillo de los que cortan frutas. 설명할 수 없지만 No lo puedo explicar 검인 거예요, bien, 검. pero es una espada 샥 해갖고 샥 하면 엄청난 날이 서서 확. y tiene un filo muy cortante. 부엌칼로는 그쵸? No es cuchillo de la 양파 cocina. 쓸고 파 쓸고 그게 전부야. Es solamente se usamos para cortar 그렇죠? cebollas 일본의 사시미 칼로는 생선 잘라. y o cortar pescado. 근데 말씀의 Pero 검 la palabra, 양날이 선 la 검 espada de la palabra de dos 보이지는 filos, 않지만 tú no lo ves, 예수의 이름으로 명하는 pero tú dices en el nombre de Jesucristo 말씀의 검을 쫙 y 비면 sacas tu espada 와우 y dices wow. 보이지 않는 세계는 En el 귀신이 mundo donde tú no ves, 기절을 하면서 도망가 el demonio huye viendo tu espada, esa espada de la palabra. 성경을 많이 읽으면요 Mientras más lees de la Biblia, 말씀의 검이 막 커져요. esa espada que tú tienes se 그래서 hace más grande. 처음 읽을 때는요 Y cuando tú lees al principio, 말씀을 검을 읽을 때 cuando tú leías la palabra de Dios, 요만큼밖에 안 되는 era 거야. tan pequeño. 근데 계속 읽어. Pero tú lees más, 좀 커져. se crece más. 그다음에 더 읽어. Y lees más 커지고. y crece más. 나중에는 Y después, 어떻게 됩니까? ¿qué pasa? 이만해지는 거예요. Se hace más grande de ese 그리고 tamaño. 더 읽고 더 읽고 Y tú 믿고 lees más y lo 선포하면 crees y lo declaras. 나도 모르는 사이에 Sin darte cuenta, 말씀의 검의 크기, 넓이, el 사이즈가 tamaño de tu espada 엄청 커져요. es enorme. 딱 어느 순간 Y cuando tú abres, 내가 sacas, 멕시코를 위해서 기도해야 y 되겠다. tú dices, ahora tengo que orar por México. 말씀의 검으로 Y empiezas a sacar tu espada 멕시코에 역사하는 모든 y dices, 사탄아 toda Satanás que 떠나가라. existe en México se ha huido en el nombre de Cristo. 하나님께서 말씀하셨다. Porque Dios habla 마귀를 대적하라. que hay que reprender 그리하면 demonios. 너희를 피한다고 야고보서 4장 7절에 Y en Jacobo nos 말씀하셨으니 habla que nos huirá cuando decimos el nombre de 나는 Cristo. 믿노라. Y yo creo en ese 아멘. nombre. 그래서 말씀의 검 Y 쫙 해서 tú sacas esa espada 멕시코를 확 휘두르는 y 거야. empiezas a extender hacia México. 그럼 보이지 않는 세계에서는요. En el mundo donde tú no 그 ves, 좌우의 양이 날이 서갖고 그 esa 말씀의 espada tiene dos 능력으로 filos y ese poder de la palabra 하나님의 통치가 일어나고 empieza Dios a obrar. 하나님의 영이 내려오고 Empieza a bajar el Espíritu de Dios 보이지 않는 세계가 변혁되기 y 시작합니다. empieza a tener un cambio, una revolución en el mundo donde tú no ves. ¿믿습니까? ¿Tú crees en esto? 못 믿겠다면 Si tú no lo puedes 성경을 creer, 보세요. tienes que ver la Biblia. 다니엘도 그렇게 기도했고 Porque Daniel también ora 다윗도 así, 그렇게 David 기도했고, también ora así, 모세도 기록해 Moisés también registra 여호수아도 así, 그렇게 Josué también 기도했다는 oró 거예요. así. 아멘. Amén. 그래서 그 말씀을 믿었을 때 Cuando ellos creyeron en la palabra de Dios, 아무것도 아니었던 어린 다윗 ese David pequeño que no era nada, 말씀을 믿었을 때 그 어린 아이 어린 사무엘 ese Samuel chiquito que no creía en nada, 모세의 시종으로서 옆에서 물 떠다줬던 여호수아 Josué que estuvo abajo, debajo de 그들이 Moisés, 말씀을 읽기 시작했어요. ellos empezaron a meditar y leer la Biblia. Josué, 여호수아가 직업이 뭡니까? ¿qué fue su trabajo? 모세의 시종이라고 돼 있어요. Era quien servía a Moisés. 모세가 저기서 막 기도하고 Cuando 있을 때 Moisés de lejos estaba orando, 모세가 기침을 하면서 cuando Moisés estaba tosiendo, 여호수아 decía, Josué, 다음에 아과 dame agua, 물 좀 줘라. 그러면 dame agua. 네 모세 Y 그 갖다 주고 Josué decía, sí, Moisés, 밥 갖다 y le 주고, daba agua, comida, 청소하고. limpiaba. 그런 여호수아였어요. Era un hombre 근데 así. 그는 Pero él, 아무도 없는 어느 곳에서 en un lugar donde nadie estaba, 말씀을 읽기 시작했어요. empezaba a leer la Biblia. 처음에는 Al principio, 쫙 해서 이만큼밖에 안 cuando lo 되고 sacaba, era tan pequeño su espada, 그쵸 믿음이 없으니까 porque no 여호수아가 tenía fe. 근데 어느 순간 Pero un día, 여호수아가 말씀을 읽고 말씀을 읽고 말씀을 Josué 읽고 meditaba y leía la Biblia. 엄청난 말씀의 검이 엄청 큰 거예요. Ahora la espada de la palabra se 가나안 hizo 땅을 다 enorme 점령할 수 있을 만큼 hasta que pudo conquistar la tierra de Canaán. 말씀의 엄청난 검을 가지고 있어요. Tenía esa espada grande, 그런데 pero 아무도 몰랐어요. nadie sabía, 하나님만 알았어요. solamente Dios. 그래서 어느 순간 Por eso, un día, 여호수아에게 저렇게 말씀의 검이 길고 커지고 놀랐구나. de todos decían, la espada que tiene José es tan grande. 모세를 부르는 거예요.
Y empezaba Dios a hablar a Moisés, 여호수아에게 모든 걸 넘겨라. diciendo, entrega todo lo que tienes 말씀의 a 검으로. Josué. Porque él, por la palabra, 그가 por la espada, 날마다 성경을 읽고 él estuvo leyendo y meditando en la 하나님의 Biblia 말씀을 믿었노라. y creyó en la 내가 palabra de 이제 Dios. Ahora yo, 너의 모든 것을 여호수아에 le 넘겨주리니 dijo a Moisés, dale todo lo que tú tienes a 그에게는 Josué. 말씀의 능력이 있도다. Porque en su vida tiene el poder en la palabra. 아무도 몰랐어요. Nadie sabía. 근데 날마다 골방에서 Pero 기도하고 Josué- 말씀을 읽었던 그 모습을 하나님만 본 En un 거예요. lugar escondido, él meditaba y leía la Amén. Biblia y Dios lo sabía. 하나님이 인생을 뒤집어 버린 Y 거예요. Dios empezó a cambiar la vida de Josué. 그리고 여호수아가 Y Josué, 하나님 앞에 나아갔을 때 cuando él fue delante de Dios 여호수아 1장 8절을 통해서 확고히 그 마음에 심어 주십니다. y siembra en el Ah, corazón 내가 suyo, 하나님께 en 선택받을 수 Josué 있었던 것은 1:8 dice, la razón que pude ser elegido por Dios 말씀이구나. es por el libro de la ley. 아멘. 그래서 Amén. 여호수아에게 하나님 말씀하셔요. Por eso Dios habla en Josué. 어떻게 말씀하셨는지 ¿Cómo habla él? 우리 다시 한번 크게 나에게 Vamos a- 주신 말씀, 우리에게 주신 말씀으로 기억하여 크게 한번 Vamos a 읽어보겠습니다. leer como si esta palabra fuera de nosotros. Vamos a leer todos juntos en voz alto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 아멘. Amén. 여호수아는 아무것도 한 게 없었어요. Josué en verdad no hizo nada, 그냥 모세 옆에서 sino al lado de Moisés 자기 일을 열심히 하고 있었을 뿐이에요. hizo muy bien su trabajo. 그런데 그 마음을 본 거예요. Pero Dios mira el corazón. 성경을 읽을 때 이 Que cuando él leía y meditaba en la Biblia, 말씀은 나한테 주신 말씀이야. él decía, esta palabra está dirigida a mí. 율법책을 보고 난 Leía el libro de la ley 이렇게 그대로 살아야 y decía, 되겠다. yo tengo que vivir así. 율법에 나와 있는 걸 막 Todo lo que estaba en el libro de la 외우고. ley, él memorizaba. 그렇게 나는 거룩하게 살아야지. Y decía, yo tengo que 경건하게 tener una 살아야지. vida de santidad. 그 준비된 모습을요. Y 하나님은 보신 거예요. y Dios mira a él. 그리고 이스라엘의 제2인자로 모세를 대신한 놀라운 여호수아로 세우는 거예요. Y levanta a Josué después de Moisés. 그러면서 한마디 하셨어요. 다른 거 얘기하지 않았어요. Y no dijo otras cosas. 여호수아야, Decía, 이 Josué, 율법책 este libro de la ley, 지금으로 따지면 성경. y hoy en día lo llamamos 성경을 Biblia, 네 입에서 떠나지 않게 haz que 하라. no sea parte de tus labios. 주야로 그것을 묵상하라. Medita de día y de noche. 그리고 그 안에 기록된 대로 다 행하라. Y cumple de todo lo que está escrito. 그리 한다면 네 Si 길이 tú lo 평탄할 것이요 haces, prosperará tu camino 네가 형통하리라. y todo te saldrá bien. 아멘. 하나님 우리 멕시코 예수랑 멕시칸 성도들에게 지금 이 말씀을 하시는 거예요. Dios habla esta 준비하라. palabra a nosotros, a los hermanos mexicanos. Dice, prepárate. 여러분 한번 빼보십시오. 영적으로 Hermanos, 분별해 드릴게. Saquen su 자, 우리 espada. 한번 해봅시다. Vamos a hacerlo. 우노, 너 스트레스. 이쑤시개가 있어. 어떻게? Tienen como 이쑤시개. agujas muy 말씀에 그럼 chiquitas. 이쑤시개야. 그렇죠. Su espada es como una 아멘. aguja 빨대. o un popote. 그렇죠. 또 뭐가 있을까요? ¿Qué más? De 누군가 tamaño. 드럼통이 있어. Alguien tiene como tambor de batería. 그리고 누군가는요. Alguien 2023년 말씀을 계속 읽고 ha leído 믿음으로 toda la 받고 palabra de 성장하고 돌파가 2023 일어난다면 y has tenido una aceleración en su fe. 어느 순간 말씀의 검을 쫙 Un día, 뽑았는데 cuando saque su espada de la palabra, 그 검이 하늘까지 닿을 수 있는 esa 거예요. espada puede alcanzar hasta el cielo, 하나님과 hasta allá 연결돼서 lejos. 그것이 바로 Esto es 하나님의 군대이고 ejército de Dios. 하나님이 찾으시는 하나님의 Es el 용사인 guerrero 거예요. que Dios busca. 말씀의 검으로 쫙 Con esa espada de la palabra. 보이지 않는 세계를 정복하라. Y empieza a 하늘과 pelear y 땅의 권세는 luchar. 너에게 te daré 주었으니 toda la autoridad del cielo y de la tierra. 너희는 가서 복음을 Ahora tú 전파하라. ve y evangeliza 하나님의 음성을 널리 y 전파하라. comparte la voz de 아멘. Dios. 말씀의 검을 가지고 Y 이제 con esa espada de la palabra, 곳곳을 다니는 거예요. ahora él va a ir a todos los lugares. 이제 누군가에게 하나님의 말씀을 전하기 위해서. Y para decir a alguien una 하나님의 palabra, una 음성을 voz de 전하기 Dios, 위해서. una voz de Dios. 아멘. 외부적으로 주 Externamente, 예수를 믿으십시오. él va a decir, yo crea en 주는 Jesucristo, porque 그리스도이십니다. Jesús es Cristo, 하나님의 es 아들이십니다. Hijo de Dios viviente. 그래서 그 누군가가 그 외부적으로 여러분을 통해서 들려지는 음성을 듣고 Y si alguien escucha de tu voz que tú estás diciendo esto, 또 성경을 읽을 거예요. va a leer la Biblia esa persona 또 말씀의 검을 y otra 준비할 거예요. vez va a preparar su espada. 아멘. 그렇게 하나님의 일은 돌아간다는 Y 거예요. así la obra de Dios sucede así. 아멘. 그래서 그 하나님의 말씀의 통치를 받는
사람들이 멕시코 전역에 가득 찼으면 좋겠어요. Espero que llene esas personas que preparan su espada aquí 그 en México. 시작은 Y ese comienzo 여러분으로부터 시작해요. hay que comenzar a través de nosotros, 하나님 말씀으로부터 시작해요. a través de la 그래서 palabra 힘들고 de Dios. 어렵지만 Aunque sé que es cansado, 오늘 difícil. 일주일밖에 안 지났잖아요. Hoy solo ha pasado 우리 una 아드리아나 semana. 자매님 읽었어요, 안 읽었어요? Adriana, ¿leíste la Biblia? 오케이, 읽었어요, 안 읽었어요? ¿Sí leyó? 세시 어디 있어? ¿Dónde está? ¿Dónde está 읽었어요, 안 Ceci? 읽었어요? ¿Sí leíste? 내가 읽을 것 같은 사람에게만 물어보는 Solo 거예요. estoy preguntando a aquellos que pienso que sí leyeron, 창피 안 주려고. para que no le den 이제 vergüenza. 시작이에요. Este es comienzo. 오늘부터 다시 창세기 Hoy, si no has leído, comencemos 헤네시스 con Génesis, capítulo 1. capítulo 1. 대초에 하나님이 천지를 Dios creó 창조하신 el cielo y la tierra. 이 말씀이 Esta 모든 것이 palabra, 믿어져서 que tú lo puedas creer. 우리 2023년 12월 31일 송구영 신재배 상품 받을 때는 쫙 Cuando nos recibamos el premio en el culto del último año para que saques tu 말씀의 검이 espada 하늘에 닿아서 y que esa espada alcance el cielo 하나님 놀라운 영적 용사로 준비되기를 y 원합니다. estemos preparados como guerreros ¿그렇게 delante de Dios. 하시겠습니까? ¿Lo harás así? 성경을 읽으시겠습니까? 안 ¿Sí 읽으시겠습니까? leerás la Biblia o no? 아멘. Amén. 읽읍시다. Vamos a leerlo 기도하겠습니다. y vamos a orar. 하나님 참으로 감사합니다. Te damos gracias, Señor. 우리 심령 가운데 En nuestro corazón, 성경이 하나님의 음성인 것을 이들이 깨닫게 하여 주시옵소서. haz que nos demos cuenta que la Biblia es la voz de Dios. 아버지, 하나님의 말씀들이 곳곳에 숨겨져 있는 것을 발견하게 하여 주시옵소서. Haznos encontrar que cada voz tuya está escondida 그리하여 en este mundo 분별의 능력으로 승화될 수 있도록 y que podamos incrementar nuestro 성경을 poder de 읽을 때마다 discernimiento. Cada vez que leemos la Biblia, 성령님 더 역사해 주시옵소서. Espíritu Santo trabaja más en 성경의 nuestra 저자 vida. 되시고 Espíritu Santo, 성경의 enséñanos, 주인 되시는 성령 하나님 instruyenos, 내 안에 오셔서 ven a nosotros 성경을 해석시켜 주시옵소서. y haznos entender la 깨닫게 하여 Biblia. 주시고 Haznos redarguir 꿀송이처럼 달게 하시사 y que sea tan dulce como la miel 진정한 말씀의 검을 소유할 수 있도록 y que al final tengamos esa 그래 많은 espada 영혼들을 살릴 수 있는 기도자가 될 수 있도록 역사해 y 주시옵소서. seamos intercesores para salvar tus almas, 그렇게 Señor. 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en Dios que lo hará de esa 하나님 manera. 감사합니다. Te damos 이 gracias. 모든 말씀 Todo esto 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 oramos 기도드립니다. en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.